Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my beloved student? Okay, Alhamdulillah. I hope you are always in a good condition. Okay, amin, amin, ya rabbal alamin. Today you are going to learn about some material. Some learning material, of course. The first one is the expression how to inviting someone else, or how to invite others. Okay. The second one is the expression how to ask and giving permission. Okay. The third one is using imperative sentence. Kalimat perintah ya, anak-anak ya. And the last one is using modal may. Oke, baik, jikalau begitu kita langsung saja. You have to pay attention to my explanation, okay? Langsung ke penjelasan Miss Rifki. Perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Oke anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Tadi di pembukaan awal Miss Rifki sudah menjabarkan mengenai learning materials for today ya. The first one is the expression of inviting other. The second one is expression of asking for and giving permission. The third one is using imperative. And the last one is using the modal may. Okay, next. Pay attention please to my explanation, okay? Okay, the first one is the expression of inviting others. Actually, there are two ways to invite someone else. The first one is informal way ya. Yang pertama dengan menggunakan cara yang formal. Oke. For your information, cara yang formal ini kita gunakan jika kita baru mengenal seseorang ya. Dan juga kita gunakan untuk orang yang kita hormati atau lebih tua dari kita ya, seperti orang tua atau guru. Nah, di sini ada ungkapannya bagaimana cara mengajak dengan cara yang formal way. The first one is would you ya, menggunakan would you. Would you go to the bookstore tomorrow? The second one is will you ya, Nana ya, menggunakan will you come to my house? Next. Nah, di sini menggunakan I was wondering if we can go to the library on Saturday. Next, I would like to ya. Ungkapan yang keempat yaitu I would like to. I would like to invite you for lunch tomorrow. Oke, itu ya anak-anak ya, beberapa cara mengajak atau mengundang seseorang dengan cara yang formal. Oke, the second one is in informal way ya, dengan menggunakan cara informal atau tidak resmi. Tadi resmi dan ini tidak resmi ya. Kapan digunakannya? Untuk siapa? Nah, kita gunakan jika kita sudah mengenal seseorang dengan baik. Contohnya, sudah akrab ya, maksudnya ya. Contohnya untuk teman kita ya, atau sahabat kita. Oke, ungkapan-ungkapannya adalah there are 4 ways to state the invitation in informal way. The first one is, do you want to go to the park? Oke, do you want ya? Do you want to? Okay, the second one is how about going to the zoo together? The third one is let's have dinner on Sunday. And the last one is let's play cricket together. Nah, itu ya anak-anak ya, ada 4 cara ya. Bagaimana cara kita mengajak seseorang yang sudah kita kenal, sahabat kita, teman kita, dalam cara yang informal atau tidak terlalu kaku, tidak terlalu resmi ya. Oke, next. Oke, tadi cara mengajak. Nah, di sini ada cara-cara bagaimana menolak ajakan atau menerima ajakan. It is very okay if your friend want to invite you. For example, if your friend want to invite you, maybe to go to zoo or maybe going to mall. Nah, it's okay if you want to accept the invitation, it's okay. But if you want to decline the invitation, is also okay. Yeah, maybe you are busy, maybe you are tired, or maybe you are doing something. Ya. Oke, bagaimana sih cara mengaccept atau mendecline-nya? Oke. How to accept the invitation? Sure, what time?
It sounds like a good idea. Yes, I would. I would like to. I would love to. Nah, yang terakhir, okay. Okay, next, how to decline the invitation. The first one is, it sounds good, but I can't because. Nah, di sini kalian boleh menyatakan alasannya, reasonnya. Tidak pun tidak apa-apa ya. Contoh, it sounds good, but I can't because I'm busy right now. Contohnya seperti itu ya, it's okay. Selanjutnya, the second one is no, thanks. Nah, yang ketiga, I would love to, but I can't because. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi ya. Nah, yang keempat, selanjutnya, no, but thanks for inviting me. Lalu yang terakhir, I'm afraid I can't. I'm afraid I can't accept your invitation. Nah, itu cara-cara mendecline ya, Nana ya. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu mengenai asking for permission ya. Apa sih asking for permission? Nah, asking for permission itu anak-anak yaitu meminta perizinan ya, atau meminta izin. Nah, bagaimana ungkapannya? Contoh ya, can I borrow your eraser? Nah, bolehkah saya meminjam penghapusmu? Atau contoh yang lain, could I leave now? Nah, itu minta izin ya. Selanjutnya, how to respond it ya. Di sini masih ada contoh yang lainnya lagi. Miss Rifki bacakan, may I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? Nah, yang keempat, can I play with my friend? Nah, biasanya ini izin kepada orang tua ya, Nana ya. Bolehkah saya bermain dengan teman saya? Nah, bagaimana sih anak-anak cara meresponnya? How to respond atau giving permissionnya jika diberikan izinnya seperti ini ya. Yes, of course. Atau yes, sure. Nah, atau of course saja juga boleh ya, Nana ya. Oke, selanjutnya, jika ungkapan tidak diizinkan, seseorang izin tapi tidak diizinkan, umpama ya, bagaimana ungkapannya? I'm afraid that is not possible. Selanjutnya, I'm sorry you can't. Yang terakhir, the last one is I'm sorry I'm using it. Nah, itu ya, anak-anak ya. Oke, next. Oke, kita memasuki kepada materi yang ketiga, the third material, imperatif. Apa sih imperatif itu? Imperatif adalah kalimat perintah ya. Bisa dinyatakan dalam kalimat affirmative atau kalimat positif, dan juga bisa dinyatakan dalam kalimat negatif. Oke, contoh kalimat perintah dalam affirmative sentence. The first one is brush your teeth. Stay here. Turn on the fan. Atau jika suatu kalimat perintah itu terdengar lebih santun, lebih more polite, lebih santun, lebih sopan, bisa kalian gunakan kata-kata please pada awal atau pada akhir kalimat. Contoh, please turn on the fan atau turn on the fan please. Nah, seperti itu ya, Nana ya. Oke, yang terakhir, let's go to the beach. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya in negative way ya. Menggunakan kalimat perintah dalam bentuk negatif. Don't open the door. Nobody cheat in this exam. Let's not play around. Let's not stay here. Nah, itu ya, anak-anak ya. Masih banyak sekali kalimat-kalimat imperatif yang lain. Oke, materi selanjutnya. Okay, still pay attention to my explanation, okay, my beloved students. Okay, next. Sekarang kita masuk kepada penggunaan modal may, ya. Modal may digunakan tadi ya, sama saja untuk suatu perizinan ya, anak-anak ya. Nah, may is used to ask for and giving permission. May digunakan untuk meminta dan memberikan suatu perizinan. The example is positive form. You may borrow my spectacle. Ya, kamu boleh meminjam kacamata saya. Dalam bentuk negatif, negative form, you may not borrow my book.
Dan in interrogative form, may I ask your cake please? Nah, itu ya anak-anak ya beberapa contoh penggunaan modal may. Oke, next selanjutnya. There is some exercises as usual at the end of my video. Ya, berikut di layar ya, kalian bisa perhatikan baik-baik. Oke, beloved students, terima kasih bagi yang sudah mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss Rifki sampaikan kalian dapat memahaminya dengan baik. And don't forget to submit your tasks at GCR as usual. Alhamdulillah, thank you and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.